Mara nyingine katika maisha yetu tunajikuta tunafanya jambo fulani si kwa sababu ni sahihi, bali kwa sababu tunataka kulinda namna ambavyo watu wanatuchukulia. Tunajitahidi kuwafurahisha watu, kukubalika na kikundi fulani, au kulinda heshima yetu mbele za macho ya wengine. Lakini katika harakati hizo tunasahau swali moja ambalo ni muhimu sana. Je, ninachokifanya ni sahihi? Wapo watu wanafanya jambo hata kama wanajua kabisa halifai, kwa sababu wanataka kumridhisha mtu au kikundi fulani cha watu. Wanaofiwa kukataliwa, kuonekana tofauti au kupoteza heshima mbele za wengine. Lakini ukweli ni kwamba mara nyingi manufaa ya jambo kama hili hayawi kwa jamii nzima, bali kwa watu wachache, huku wengine wakiumia kimya kimya. Maisha ya kweli yanahitaji ujasiri wa kusimama katika lililo jema, hata kama halipendwi na wengi. Ni bora kufanya jambo sahihi ambalo linaweza kuwakera wachache, kuliko kufanya jambo lisilo sahihi ambalo litakufanya uingie katika dhambi na kuwajeruhi wengine. Kumbuka, dhamiri safi ni hazina kubwa kuliko sifa za watu. Usiruhusu shinikizo la watu likakusukuma kufanya jambo ambalo moyoni unajua kabisa sio sahihi. Chagua haki, chagua ukweli, na chagua mema, kwa sababu mwisho wa yote Mungu haangalii idadi ya watu waliokushangilia, bali anaangalia usahihi wa ulichokifanya. Fanya lililo sahihi hata kama sio maarufu, kwa sababu lililo sahihi leo ndilo litakalokuwa baraka yako kesho. Naitwa Isaac Mwacha. Nikutakia Kwaresma njema ndugu yangu. Kesho tena, panapo majaliwa.